हेलो फ्रेंड्स, सान्ताली कुकिंग चैनल को आपे जो कोगे सगुन दाराम और तेहिं बो बनावा चिकेन मसाला। तबे देला बो इहोबा मांग मिटन कोढ़ा बो गरमा और ओना कोढ़ा रे किछि सुनुम बो दुला और ओना तायम जीरा बो एमा। ओना तायम दालचीनी और इलायची ओना बो एम किया और ओना तायम प्याज बो एमा। पियाज दो बारिया हताव कन नासेना कलर चेंज परे मरीच बो एमा। मरीच दो बारिया हताव कन आनी तो आदा रसुन पेस्ट मेसाया बो और नितो नोआ जिल दो रुप ठीक अकन साफा अकन और नितो नोआ जिल बो एमा। 2-3 मिनट भाजा तायम मसला नोआ बो एमा। ओना तायम बुलुंग बो एमा टेस्ट हिसाब ते। ससांग पाउडर 1 टीस्पून, मरीच पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिकन मसाला 1 टीस्पून आणि तो मिक्स हा और ओना तायम गरम मसाला मेसायाबो और टोपाराबो 10 मिनट इसिन होचो आबो कम जुल कातेन। आणि तो 10 मिनट हुई ना और कम धरा दाग बो एमा आधा कप गान और ओना एम कातेन बो हेडे ñoगा। और नितो 5-6 मिनट नोआ बो इसिन होचोआ। नोआ रेना दा आंजेद भुर नोंका घंटा आगे गबो ताहेना। आणि तो हुई ना और गैस बो बोंदा और धनिया सकाम ते बो गार्निशा आणि तो प्लेट रे बो सारबा। नोआ अडी नापाय बनावा कना और नोंका गे आपे होड़ा रे बनाव पे और कमेंट कातेन फीडबैक लई पे और मा तबे जोहार गे ᱧᱟᱯᱟᱢᱟᱵᱚ नेक्स्ट वीडियो रे। और नोंका गे नवा नवा रेसिपी नेल लगी ते इᱧᱟᱹᱜ चैनल सब्सक्राइब पे।